अब समय हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन अपने बंगाल का। जलपाईगुड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। क्या है सच्चाई, चलिए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार की सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सड़क किनारे गले में रस्सी में बंधा एक शव पड़ा मिला, जिसे देखकर राहगीर दंग रह गए। घटना हुई तीस्ता पैरा के उल्ला डबरी गांव में, जहां सुबह सुबह टहलने निकले लोगों ने फुटपाथ के पास एक युवक का शव देखा। शव की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी मृत्यु शक की परिस्थिति में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक पिछले कुछ समय से इस इलाके में रह रहा था और पास की ही एक मिठाई की दुकान में काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह भी साफ नहीं है कि हत्या है या आत्महत्या, लेकिन जिस तरह से शव मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सच्चाई बहुत जल्द सामने लाई जाएगी। नरेश चंद्र राय, আমার একদম পাশে বাড়ি, এখানে দক্ষিণ উল্লারাবড়ি আর কি। জায়গাটার নামই হচ্ছে দক্ষিণ উল্লারাবড়ি। কি জানতে পারো কি হলো ঘটনা? এখানে হয়েছে কি, সকালবেলা যখন সবাই মর্নিং ওয়াক করতে আসে তখন এখানে দেখেছে যে একটা লোক এখানে পড়ে আছে। তারপর কিছু দূর কাছে গিয়ে দেখে যে একদম গলা কাটা। এখন কি কারণে কাটা গেছে সেটা তো বলতে পারবো। সম্ভবত ওর নাম হচ্ছে অমল বর্মন। আগে রাজারহাটে বাড়ি ছিল, এখন এখানে পাশে এই রাস্তার এই দিকে বাঁদিকে বাড়ি করেছে। তো শুনলাম যে ময়নাগুড়িতে এক মিষ্টির দোকানে কাজ করে, এই পর্যন্ত জানা গেছে। ভোরেই ঘটনা জানতে পারলেন নাকি রাতেই ঘটনা জানতে পারলেন? ঘটনাটা তো সম্ভবত রাত্রেবেলা হয়েছে। যারা সকালবেলা খুব ভোরে যারা হাঁটতে আসে এই রাস্তা দিয়ে সকালে, তারাই প্রথমে জানতে পারে। তারপর অনেক লোক আসে, পুলিশ আসে। আমার নাম ময়না অধিকারী। কি হন উনি আপনার? মেয়ে হয়, মেয়ে জামাই। কি জানতে পারলেন, কখন জানতে পারলেন? আমি সকালবেলা শুনতে পেলাম, আমাদের বাড়ি এই যে কলতাপাড়ায়। আচ্ছা, আমি সকালবেলা শুনতে পেলাম, আমার দুয়ার ঝাড় দিচ্ছি, তখনই শুনলাম। ফার্স্টে শুনলাম যে কোথা থেকে একটা ডেড বডি আছে ওইখানে। তারপরে তো পরে দেখা যায় আর লোকজন বললো যে তোমার, তখনই আমি আসলাম। আপনার নাতি কি রয়েছে? কজন? দুইটা নাতিনি। বয়স কিরকম তাদের?